stigli smo. Došli smo u Berlin. Naša prva noć. Danas je petak navečer i početak je božićnih sajmova. Idemo to malo večeras vidjeti. Nalazimo se na Breitscheidplatz, gdje je 2016. nažalost bio teroristički napad točno na ovom Weihnachtsmarktu, odnosno božićnom sajmu. A ispred nas je Mahnmal, odnosno spomenik upozorenja koji je zapravo crkva izgorena i uništena u Drugom svjetskom ratu. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do. Nalazimo se na Potsdamer Platz u Berlinu. Naš puni prvi dan, danas je subota 27.11. Kuferi su nam tu, Tijena isto u pozadini. Mijenjamo hotel, a zbog čega ovaj plac poznat je što je ovuda prolazio Berlinski zid, a ostaci Berlinskog zida vidimo ispred. A ovo su pravi ostaci pravog Berlinskog zida. Na Berlinskom zidu ćemo poslije malo više kad budemo išli na ovo drugo mjesto, ali evo se vidi veličina koliki je bio nepremostiva barijera podjela Berlina na istočni i zapadni dio. Dio povijesti. Ispred nas je rijeka Spree. Tamo u pozadini se vidi Fernsehturm, odnosno TV toranj u Berlinu. Friedrichstraße, S-Bahn stanica, tu je prije bilo granica prolazila između istočnog i zapadnog Berlina. Da, vidimo sada ispred nas tura broda po rijeci Spree. Naš hotel, Hotel Leonard. A nas dvoje sada idemo prema jednoj od najvećih znamenitosti Berlina, Brandenburškim vratima. Nalazimo se ispred jedne od najpoznatijih znamenitosti Berlina, Brandenburških vrata. Izgrađen potkraj 18. stoljeća. Preostala još jedina vrata od starih gradskih zidina, bilo je 14 vrata, dakle ovo je još jedini preostali. Na vrhu se nalazi kvadriga. Kvadriga je kočija s 4 konja, a kvadrigu jaši boginja Viktorija. Ovo je Pariški trg. Danas je 27.11. Sutra je prvi advent, danas je subota, a imamo pored Bora još i Hanukiju, jer sutra kreće Hanuka. Dakle, sad se nalazimo sa stražnje strane Brandenburških vrata, a Brandenburška vrata su za vrijeme hladnog rata, odnosno podjele Berlina kroz Berlinski zid, bili nedostupni i za istočne Berlinane i za zapadne građane Berlina, zbog toga što je bila ovo zona zabrane prolaska, jer je Berlinski zid prolazio zapadnom stranom, a nakon pada zida je postao simbol ujedinjenja Njemačke.
bringen das in den Tod. Das wird erledigt, wenn Sie es sagen, was Sie sagt, es ist vollbracht, es ist gut erledigt. Und jeder, der will, kann jetzt so viel... U pozadini još jedna od znamenitosti Berlina, berlinski TV toranj. A mi se nalazimo nedaleko od Brandenburških vrata, kod spomenika svim palim židovima Europe. Izgrađeni su ovakvih betonskih stubova, ima je 2711 raznih veličina i sporedan je u labirint. Upravo smo bili kod spomenika svim ubijenim židovima u Europi, a ovdje se lijepo vidi berlinski zid, odnosno bivši berlinski zid koji je dolazio točno i kroz cestu do Brandenburških vrata. Ja se nalazim na zapadnom Berlinu, a tu je već istočni Berlin. Zid je stajao od 61. do 89. godine 20. stoljeća. A o tome više kad dođemo na East Side Gallery, tamo se nalazi najveći ostatak berlinskog zida, 1,3 km dug. A zbog ovog prolaska berlinskog zida tuda, Brandenburška vrata su za vrijeme hladnog rata bila nedostupna i za građane istočnog Berlina i za građane zapadnog Berlina. Berlinski zid, dakle, oličenje hladnog rata. Stigli smo na Alexanderplatz, najveći trg u Berlinu. Malo nam je vrijeme postalo ružnije, kiša pada. Trg se nalazi na istočnom dijelu Berlina, u bivšem istočnom Berlinu, a poznat je po tome što se u blizini nalazi TV toranj koji ćemo sada uskoro iza puta vidjeti. Ispred nas je takozvani crveni Rathaus, Rotes Rathaus, odnosno crvena općina. A iza ove zgrade se nazire polagano TV toranj, najviša građevina u Njemačkoj, 368 metara visoka, izgrađena, toranj izgrađen, evo ga, toranj izgrađen 1969. godine, a naš cilj i plan je popeti se sada na njega i vidjeti kakav imamo pogled od razgovora. Nažalost, nismo uspjeli se popeti na TV toranj. Zbog korone, naravno, nismo imali karte, mislili smo da ćemo kartu uspjeti uzeti u redu. Već smo u onom redu ispred čekali sat vremena, nismo došli na red. Sad smo pogledali na internet kad su sljedeće karte dostupne. Tek su dostupne u, kada ono, pola pet? U 5 i to nas jednostavno više ne da nakon sat vremena čekanja, a ovo je red za TK-Maxx. Naš sljedeći plan je se vratiti na Alexanderplatz. Eto ti kiša, brad. Na Alexanderplatz se idemo vratiti, popit ćemo kuhano vino i ići ćemo vjerojatno na Checkpoint Charlie. Sad je već 3 popodne, kiša dalje, neumorno pada, ali nije propao dan, sutra ćemo probati doći opet na TV toranj. Došli smo se ukrijepiti s jednim kuhanim vinom, ali uz dodatak ruma. Cijena je 18 € za 2 šalice, s tim da ima i još
Pfand manjina 3 eura za šalce. Dakle, šalce možete ponijeti, a ako ih vratite dobijete 3 eura nazad. A ostatak cijena je ovo. Kao što se vidi, već je mrak pao u Berlinu. Trenutno je nekih 5:15 popodne. 27.11. subota na večer. Imamo nekih 3-4 stupnja. A naša sljedeća znamenitost koju želimo vidjeti je Checkpoint Charlie. To je granični prijelaz između bivšeg američkog i sovjetskog sektora za vrijeme podjele Berlina između 1961. i 1989. godine. Dakle, Berlin je poslije Drugog svjetskog rata, kao i ostatak Njemačke, bio podijeljen u 4 zone između Francuske, Britanske, Američke i Sovjetske. Uz to je i grad Berlin kao poseban sektor, odnosno poseban grad, bio podijeljen u ta 4 sektora. I Checkpoint Charlie je jedan od glavnih graničnih prijelaza unutar grada bio. Već se nazire lagano. Stigli smo do Checkpoint Charlie-a. Ruski oficir. You are leaving the American sector. Ovdje je bila granica u podijeljenom Berlinu između američkog i ruskog sektora, odnosno sovjetskog. Zanimljivo po tome je što je nakon Berlinskog zida, dakle u oktobru 1961. godine, se nalazili na ovoj ulici sovjetski, američki tenkovi, jedni puta drugih. Falo je samo sekunda da izbije Treći svjetski rat. Tako su stajali tako su stajali 16 sati. Jedni preko puta drugih, zbog toga što je ovo bio jedini granični prilaz gdje su američki diplomati mogli prijeći bez neke kontrole. Istočni sektor, odnosno sovjetski. I od danas na sutra su Sovjeti odlučili da više tako neće moći bez granične kontrole, što je isprovociralo Amerikance, tako da su se tenkovi jedni preko puta drugih poredali. Povijesna točka. S druge strane imamo jednog američkog oficira. Trenutno je ovo živa ulica, kao što vidite. Tu imamo jednog američkog vojnika. Slišali smo gledat izložbu Berlina za vrijeme nacista 1933. do 1945. Tad je Hitler 30. januara postao kancelar i nakon pola godine osnovao diktaturu. I odatle je sve krenulo. Ovo je Goebbels, ministar propagande. Ovo je Göring, ministar zrakoplovstva i ratnog ministarstva. Ovo je Hitler. 3 idiota. Currywurst 36, navodno najbolji currywurst u Berlinu. Platili smo
6,20 € za 2 porcije currywursta i 1 porciju pommes. Kerry 36 slovi kao najbolji currywurst u gradu. Tvoj Tijana komentar, je li najbolji u gradu? Jako dobar currywurst. Preporučujem svima. Nalazimo se u Mehringdamm, Berlin Mehringdamm. Alo tiki. Ovo ispred je krumpir sa povrćem. Ovo je biryani sa patkom, tradicionalna jela iz Indije, iz Pakistana. Ovo je biryani sa škampima. Biryani je sveopći naziv za jelo od riže. Gledamo ostatke Berlinskog zida u dužini od 200 metara na Niederkirchner u originalnom mjestu. Predstavlja granicu između istočnog Berlina, odnosno kvarta u istočnom Berlinu Mitte i zapadnog dijela Berlina, odnosno zapadnog kvarta Kreuzberg. Kao što vidi tamo na zelenoj tabli, od tamo je počinje, znači iza zida je zapadni Berlin, a ovdje gdje se mi nalazimo je istočni Berlin bio. Vrijeme nam je i dalje katastrofa. Ovo će biti dosta za danas. Ovim putem se pozdravljamo. Vidimo se sutra. Još smo sutra u Berlinu cijeli dan.